በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ነቲ ኣብ ሰማይ ብክብሪ ዝተቐመጠ ናብ ሰማይን ናብ ምድርን አንቆልቂሉ ዝጥምት እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከም ልምዲ ከም ባህሊ ኮይኑ ዘይኮነስ ሎሚ እውን ምሕረት እግዚአብሔር እዩ። እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ከም በደልና ከም አበሳና ዘይፀባፀብ እተን ናይ ምሕረት ኣእዳው ዘርጊሑ ናብኡ ክንምለስ እቲ ንሱ ዘዳለዎ በረኸት ክንሓፍስ ዝፅበየና ዘሎ ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። እዚ እቲ ብተኸታታሊ ንምሃሮ መንፈሳውነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልና ብዛዕባ መንፈሳውነት ክንፈልጦም ዝግባእ ካብ መጀመርታት ሒዝና ሓደ መንፈሳዊነት ጸሎት ምስ ኣምላኹ ዝራኸብ ኣምላኽ መንፈስ እሞ ብመንፈስ ክንራኸብ ከም ዘለና ስለዚ መንፈሳውነት ማለት ጸሎት ምስ ኣምላኹ ዝራኸብ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ዝረኣናዮ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንብብ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ቃል ናይቲ ፈጣሪኡ ናይቲ ይኣምኖ ኣለኹ ዝብሎ ዘሎ ኣምላኽ መምርሒ ዝኽተል ኢልና ርኢና ናቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ዝረኣናዮ ናይቶም ንእግዚአብሔር ኣስሚሮም ዝሓለፉ ህይወት ቅዱሳን ዘንብብ ከመይ ገይሮም ኣኽቢሮሞ ከመይ ገድለ ሓሊፎም ኢሉ ብዛዕባኦም ዝፈልጥ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ራብዓይ ምዕራፍ ከዓ ነቲ ዘንብቦ ቃል እግዚአብሔር ነቲ ዝምራሓሉ መንፈስ ቅዱስ መጽሓፍ ቅዱስ ከስተንትኖ ኣብ ልቡ ከሕድሮ ከም ዝግባእ ርኢና ነርና። ሓምሻይ ዝረኣናዮ ብልምድን ብባህልን ክኸይድ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ መንፈሳዊ ፍልጠት የድልየና ምዃኑ ርኢና ነርና። ኣብቲ ሻድሻይ ምዕራፍ ዝረኣናዮ ብዛዕባ ገዛ ርእስና ፀብፃብ መሃብ ከም ዘድልየና፣ ሻውዓይ ምዕራፍ ንስሓ ከም ዘድልየና ኑዛዜ ከም ዘድልየና እዚ ንስሓ እዚ ኑዛዜ እዚ ከዓ ናብ ቅዱስ ቁርባን ምውሳድ ከም ዘብቃሕና ቅዱስ ቁርባን ክንወስዶ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክህልወና ዝሃበና ምዃኑ ርኢና። ታሽዓይ ምዕራፍ ዝረኣናዮ ጾም ኢልና ብዘይ ጾምን ጸሎትን ንጸላኢና ነቲ ሰናይና ዝጻረር ብጾምን ጸሎትን ክንስዕሮ ከም ዝግባአና ርኢና ኢና። እዚ ብጾምን ጸሎትን ብቅዱስ ቁርባን ብንስሓ ዝነብር ሰብ ከዓ ከማቐል ከም ዘለዎ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ክህብ ከም ዘለዎ ርኢና ነርና። እዚ ሎሚ ንጅምሮ ምዕራፍ 11 ናይ መወዳእታ ንሪኣ ሕጂ ኣብዚ ኣገልግሎት ኢልና እንሪእየሉ ዘለና እንታይ ኢና ክንመሃር? እዚ 10 ምዕራፍ ዝሓለፍናዮ ናብዚ ገልግሎት እዚ ከብፅሓና ብዙሕ ግዜ ቤተክርስትያንና ንሪኦ ዘለና ፀገም ኣገልጋልን ተገልጋልን ኣበይ ከም ዘለው ረሲዖም ናብ ስጋዊ ህልኽ ዝኣትዎ እንታይ እንድሕር ኢልና በዚ ስሩዕ መስርዕ ካብ 1 ክሳብ 11 ዘሎ መስርዕ ስለ ዘይንሓልፍ ኢና። ስለዚ ኣገልግሎት እንታይ ማለት እዩ? ኣገልግሎት ክንኣትዎ ከለና ኸ ብኸመይ ኢና ክንኣትዎ ዘለና? ኣገልግሎት ዕዉት ኩነታት ናይቲ ኣገልግሎት እንታይ ይመስል? ኣገዳስነት ተገልጋሊ ኣገልግሎትን ሓፈሻዊ ናይቲ ኣገልግሎት እንታይ ይመስል? ሎሚ ኣብዛ ብምሕረት ኣምላኽ ዝተዋህበትና ሓቢርና ክንርኢ ኢና። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ከም ኣገልግሎት ክበሃል ከሎ ነቲ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ንጥፈታት እንግልገለሉ ኢና ከም ኣገልግሎት ንሪኦ እምበር ነዚ መንፈሳዊ ኢሎም ፕሮፌሽናላ ብዙሕ ሰብ ኣይስተውዕሎን። ከም ሓደ ከምቲ ሓፈሻዊ መንፈሳዊ መንገድታት ጌርና ስለ ዘይንሪኦ ነቲ ኣገልግሎት ብዕቱብ ኣይንሕዞን። ኣብዚ ግን እግዚአብሔር ካብ ዝነኣሰ ካብ ክሳብ ዝለዓለ ብዕድመ ካብ መርዑ ክሳብ ዘይተመርዓወ
ካብ ነብስ ወከፍና ዝደልየሉ ነዚ ከም መበገሲ ጥቕሲ እንጅምሮ ሎሚ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 17 እንታይ እትብል ታ ጥቕሲ እምበኣር ከ እቲ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ እሞ ዘይገብሮ ንዕኡ ሓጢኣት ይኾን። ሕጂ ብዛዕባ ምትግባር ያዛርብ እዚ ካብ 1 ክሳብ 10 ዝረኣናዮ ዝተምሃርናዮ ሰናይ ግብሪ እዩ፣ ፅቡቅ እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎም ኣብቲ ኣፍ ቤተክርስትያንና ኮንካ ከም ማይክሮፎን ሒዙ ኣደ ምንሳሕ የድሊ ዶ? እወ። ኣቦ ምቁራብ የድሊ ዶ? እወ። ኣቦ ምስ ሓውካ ብፍቕሪ ምንባር የድሊ ዶ? እወ። እዚ ዳ እግዚኣብሔር ዝደልዮ እንዲኡ ዝብል ኩሉ ሰብ ነዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና። መፅሓፍ ቅዱስካ ምንባር፣ ታሪክ ናይቶም ኣቦታትካ ምፍላጥ፣ እዚ ብምሉኡ ንእግዚኣብሔር ዝብለካ ምስማዕ የድሊ ዶ ንዝብል ኩሉ ሰብ እወ የድሊ። እዚ ዳ እንታይ ብሞሕቶ ድልዮ እዩ ዝብል እምበኣርከስ እቲ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ እሞ ዘይገብሮ ንዑ ሓጢኣት ይኾን። ስለዚ ኩሉ ሰብ ከገልግል ተፀዊዑ። ሓጢኣት ኣብ ተግባር ኣልልታዊ ጥራይ ዘይኮነስ ሰናይ ዘይምግባር ከም ሓጢኣት ጌርና ክንርድኦ እዩ። እንድሕር ሰናይ ዘይምግባር ሓጢኣት ኮይኑ ነቲ ቅቡል ኢልና ሓጢኣት ንገብሮ ባህልና እንዲ ልምድና እንዲ ተባሂሉ ዝግበር ማዕርኽ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ክፈልጥ ይግባእ። ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ወትሩ ሰናይ ዝገብር ምስሊ ናይቲ ሕያዋይ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይ ጎይታይ ዝኣምኖ ኢልና እንስዕቦ ዘለና ኣሰሩ ክስዕብ ዝግበር እዩ። እዚ ስለዚ ኣብ ኣገልግሎት ኣለኹ ማለት ኣብ ኩሉ ነገረይ እግዚኣብሔር ዝብሎ ንምግባር ድልው እየ። ምክንያቱ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 38 ብዛዕባ እቲ ንኣምኖ ዘለና ጎይታ ብዛዕባ እቲ ንስዕቦ ዘለና ኣምላኽና ክገልፅ ከሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘደንቕ ገይሩ እዩ ዝገልፆ። እንታይ ይብል ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ፅቡቅ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኩሎም ከዓ ከም ዘሕወዮም ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ተኣዝያ ደስ ተብል እንታይ እያ ትብል ዘላ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እንታይ እዩ ገይሩ ዝብሎ እናዞረ ፅቡቅ ከም ዝገበረ። እዚኣ ኣባይን ኣባኻትኩምን ኣብቶም ሰዓብቲ ኣምላኽ እንዲና ኣነ ንኣምላኽ ኣምን ኣለኹ ኣነ ኣምላኸይ እኮ የኽብሮ ኢኸም መንገዱ ኸይድ እየ ዝብል እዛ ኣገልግሎት እዚኣ ኣብ ሂወትና ክትለኣክ ምክንያቱ መንፈሳዊ ሰብ ንርእሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ንርእሰይ ጣዕመኒ ጥራይ ዝብል ኣይኮነን። ሓደ ኣበሃህላ ኣሎ ኢሎም ፖፕ ሹኖዳ ክምልስሉ ከለዉ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ኣበሃህላ ኣሎ ኢሉ እቲ ንርእሱ ጥራይ ዝነብር ከቶ ኣይነብርን ኢሉ እቲ ንርእሱ ጥራይ ዝነብር ከቶ ኣይነብር ብሱል ኣበሃህላ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኣገልግሎት ምስ ካልኦት ንምርኻብ ካብ ናይ ባዕልና ድሌት ማእሰርቲ ክንወፅእ ይግባአና። ሎሚ ንኩላህና ኣሲሩ ሒዙና ዘሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ነቲ ኣምላኽ ዝበለና ዘይንገብር ክስቶ ደኣ ከምዚ ተፀብኽዋ ኣደይ ክስቶ ደኣ ኣቦይ ክስቶ ደኣ ገለኮ ንብሎ ዘለና እንታይ ኮይኑ እዩ ከምቲ እግዚኣብሔርን ሰብን ዝደልዮ ኮይኑ ዘይርከብ ድሕር ኢልና ፍቕሪ ናይ ገዛእ ርእስና ማእሰርቲ ስለ ዘለና ኣነ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ክንወፅእ ስለ ዘይከኣል ኣብ ሂወትና ተልእኾ ናይ ሰማይ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰርቶም ሰናይ ብምግባር
ዝነብሩ ሰባት ስለ ዘይንስዕብ እዩ እቲ ኣንነት ሒዙ ካልእ ክንሓስብ ስለ ዘይከኣለና እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሂወትና መዓልታዊ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ንሪኦ ኣብ ቤትና ኣብ ስድራና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣዝማትና ኣብ ፈተውትና መሳርሕትና ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ኩሉ ቦታ ከነስፍሖ ዝግባአና ሓደ ዛንታ ኣሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 20 ንረኽቦ ሓደ ፍሉይ ዛንታ ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌርጌሰኖም ምስ መፀ ሓደ ናብ ጃልባ ኣትዩ ምስ ሰገረ ሓደ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ኣብ መቃብር ዝተጓነፎ ብመውቅዕ እኳ ከጽንዖ ዘይክእል እቲ ብሓፃውን ብሰንሰለሲ ንሱ ክሕዞ ይክእልኒ ነይሩ ብዙሕ ሳዕ ከዓ ይሰብር ይቦትኮ ዝሕሞቆ ዝኽእል ዋላ ሓደ ይነበረን ኩሉ ሳዕ ለይትን መዓልትን ኣብ መቃብር ኣብ ኣኽራን ስጉኡ እንዳጠበሐ ኣዝዩ ብስቃይ ዝነበረ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብማዕዶ ምስ ረኣዮ ግን ይብል ኣታ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻ እንታይ ኣለኒ ከይተሳቀየኒ ብኣምላኽ ምሕፀነካ ኣለኹ እናበለ እቲ መንፈስ ክፉእ ኣብቲ ውሽጢ ሰብ ሓዲሩ ዝነበረ እቲ ናይ ገዛእ ፍቃዱ ክገብር ኣብ በረኻ ከይዱ ፍቃድ ኣምላኽ ዘይኮነስ ፍቃድ ናይቲ ኣዚዝዎ ገዚእዎ ዘሎ ከግብሮ ዝፀንሐ ርኩስ መንፈስ ጎይታ ምስ መፀ ካብ ክወፅእ ከሎ ንሪኦ ኢየሱስ ኣታ ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብኣይ ውፃእ ኢሉ ከውፅእ ከሎ ኣብዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ሰብ ሓደ ነገር ፍሉይ ነገር ኢና ንምሃር እቶም ሒዞሞ እቶም ፅቡቅ ነገር ከይገብሩ ተቆፃፂሮሞ ዝነበሩ ካብኡ ምስ ወፁ ሓደ ዘደንቕ ነገር ክገብር ኢና ንሪኦ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ልቡ ተመሊሱ ምስ ረኣየ ሓደ ነገር ለሚንዎ ንየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ኣብ ሰብካ ኺድ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ዓብ ግብሪ ከም ዝገበረልካ ከም ዝመሓረካ ንገሮም በሎ እምበር ምስኡ ክኸይድ ኣይፈቐደሎ ንሱ ግን በቃ ምሳኻ ምንባር ሕሸኒ ንዓኻ ምስዓብ ሕሸኒ ንዓኻ መገልጋሊ ሕሸኒ ኢሉ ኣብ ጎኑ ክኸይድ ክደሊ ከሎ ንሪኢ ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ ሰብ እዚ ንላዕሊ ዝተገብረልና ሰብ እዩ ኣበይ መሃለና ነርና ኣምላኽ ኢዱ እንተዘየንብረልና ንሱ ግን ከይዱ ኢየሱስ ከመይ ዝበለ ዓግብሪ ግብሪ ከም ዝገበረሉ ኣብ 10 ከተማታት ክሰብኽ ጀመረ ኩሎም ድማ ተደነቑ እዩ ንምንታይ ኢና ናይዚ ሰብ እዚ ንርኢ ዘለና እንታይ ዳ እሞ እግዚኣብሔር መዓልታዊ ዝገበረልና ካብ ምፅብፃብ ዝተበደልናዮ ክንረኽቦ ዝደለና ዘይረኸብናዮ ክንፅብፅብ ዝቐለና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣምላኽ ዝደልዮ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና እታ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ንረኽባ ካብ 28 ክሳብ 29 ዘሎ ብምሉእ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ኣለው እቲ ዛንታኣ እታ ሰበይቲ ቀትሪ ፀሓይ ሃልሃል ኣብ ዝብል ከይድካ ማይ ኣይውረድን ንግሆ ወጋሕታ ወይ ኣጋምሸት ማይ ዝውረድ ነይሩ ግን እቲ ክፉእ ግብራ ሰባት ስለ ዝፈልጥዎ ሰባት ከይርእይዋ ኣብቲ ፀሓይን ቀትርን ዝኾነ ተሓቢኣ
نماي تورد زنبرة اتقبلنا زخول أملاخ اتخنقبلنا زي تصبع أملاخ رخبا كله تخد قبرو زقبا كله قدام سنقرا تاسبي تخا عترا حريقا ناب كتما أتوت يزبل معرف 4 معرف كاب 28 ساب 20 نتوم سباتون زقبر كوزة بلا زنقرا نسب أي نعور أي نع خرستوس كون يخون بلا نعور أي كرسوس أنا أملاخ كامو زوتاني أملاخ زنبر النزلو أملاخ زحلو النزلو أملاخ تصبقوا معالت زوعالن إلنا خنزارب نتا أملاخ حلوو أبانا جيرو زلو زبلعنا زنبرنا زلو كنا مسجن كنا حسب استطوعنا هزبينا أقلقلت كوزي أبزي حزنا يزلنا وانجيل يوحنس نفتح مشاي معرف ندحر حليفنا تمساسا لزانتا نركبنا أفتي يقرأتها معرف جعت خبلي لي وانجيل يوحنس معرف جعت كاب سالسا نحدن أفتي معرف جعت بمولو نايتي بعور استولد سب أقول له تزانتو إذي كابي مخانو عين فلتنينا نأملاخ كبرها إلهم نتتصبق زقبرلو نتي حفرتو زعليلو كحدوو خواردوو نافت ناتهم درجة نافتي ناتهم كبري نعم ساناخون كبلو خلو انتاي كم زقبرلو أتصبق زفلت أسب اتسبعي كأ كابي مخانو زي مفلاتكم زقرمي نعي قناع انتخفت اللي نأملاخ زفر فقارو زقبر انتلو نعوي سمع أملاخ نحاتق كم زي سمعو نفلتنا نبعورو تولسب حدا كوعين تخم زخفتلو كابت انتي عيت سمعن زخاب أملاخ تزي كونسي قالخ قبرو كوعين متخالون نيرويلو بزدنق نقر نايت سناي أملاخ السون كبلو نسون كقبرو زقبا نسون فليت كايل لها فويسو كازلو فليت كايل لها كاب عروتكا أنسيه كازلو زودي سعبودا بعدا تختل زي أملاخ زي محالن دي زدنق اندي زقبر كبلو زنبرم زرسعو سروحهم يزكي أبز تمرتزي أقلقلوت إلنا غنمهار كلنا زقبرلكا أملاخ مفلات تنبرو زلخا رخيب كاي زلخا كاب أملاخ مخان مفلات ذكع كم تبونا داويت أما زمور 110 جعتن فقد السان شمونتن سنائي خمو سنائي كأتقبرها لخا سرعتات كا مهار النيلو نت سنائي زقبرو زلو كاب أملاخ مخان زستوعالي لومي كاب أملاخ بزح نقر استقبلنا بزح نقر استوهبنا أبوتات أديتات حوات أملاخ كابانا زدالينا كم تم وانجيل ماريكوس معرف 10 فقد 45 ودسب دماغ قلقلوه هيوتون بجاب زحات كهبنبر كقلقلوه يلو أي متسن كقلقل هيوت بجاب زحات انبر كقلقلوه يلو أي متسن يلو قويتا زمهارنا زنقرنا إذا أقلقلوت إزي نولو زلنا نأملاخن نسباتن أبلبي بزردهم مجلس فقر كنا جرامينا نصوع زلنا نفسك كف أمونا قال نأملاخ بملو قلبه بكل نفسه بكل حيل خف كرة كمتي أبزر داقم شدشته فقد حمشته زبلو ولا بحدش كيرانون قويتا دقيمو أماتيوس عسران كلتن كاب سالسان شوعتن كساب سالسان شعتن زبولو لك أنا زمان رحينا خنسعب سكبانا يسوس كأنت إلو نكزي أبير أملاخكا بملؤ لبخا
بكل نفسها بكل حسابك أفكره زيات عباين قداميتن تأزازيا اتتمثل على أي تدمان بس أيكا من نفسك أفكره أبزن كلت تأزاز زياتن بزلو حق نبيات تساقلو علو إلو زغلصو كاباين كاباهاتكم اجي أبير انتايدل أبوتات أديتات حوات سمناكو كريستياني سمناكو سعبت كريستوس نايتلوا نايتفكر أملاخ تختلتينا مغدا كمين نبرالنا مصحف قدوس بجبرن بحقن انبر بقالن بلسانن طراي كنفاقر يبلنا أو إنجيل يوحنس معرف قدامي ملأخت يوحنس معرف 3:10 شو بجبرن بحقن أسوعلو بجبرن بحقن انبر بلسانن بقالن كنفاقر يتأسس أبوتات أديتات حوات فقري أبا قلقلوتنا خنري نا أملاخ سلا تفكرون نتبزعبا منقصو زقلت ملأختي بمزرقح نبيت كريستيان كان قلقل نعزل لنا فقر خنقلت نسبات النفكرهم كنرخبهم كلنا بتزتقم حساب أملاغاو نجر كننجرهم كلنا بزينا قلقلت نبال تأقدس نجر مسوأة مهاب أبيود كل سب كله زقباي سلازي أقلقلوت منفساون فقرن مهابن أبيودنا خن اللامامر ندخاتات كنقلقل نخلينا نقلياتهم زيد اليوم بمهاب كنقلقل نخلينا ناي متلال زي كونه أملاخ زداليو أي تحسو أي تسرق أي تحرق حماق ملاش أي تملس سبل أملاخ بعقلن بتعقستن بطبابن بمنفساوي عكايدا نتحماق طباي كنقلي أبزي صرفي كمللي كم منفعة أبزي حسابه له زمن منفساوي بحر خنطري نخلالو أبوتات عديتات أحوات كل خاتكم ناي كريستوس بيتسب لومي أبزي تصومن صلوتن زلنا هدي إلنا بزعبا منفساوي أقلقلوت هيوتنا نفتش يقبعنا معناتو أرئستنا منفساوي أقلقلوت زبلي بصراحنا أبسقاونا برانا بتعم نفعتنا كميتة أبيبنا بزا عالم زي أنا نبر نفلتنا أبزي أزينا ديجريتات ماسترات زترنا إنا هنبالي كالي أملاخ زداليو زلو لومي أبزي معراف 11 أقلقلوتن عود كناتات أقلقلوت أقداسة أقلقلوت حفشة وقلقلوت إلنا نرئي زلنا قل سناي مقبار زفلت نتسناي زي قبرون دحر كوين حدياتي خوني بس معرخن داي منفساو تمرتو وسيدنا معرخن داي ناي قلقلوت تمرتو وسيدنا معرخن داي إزين أتين زي كونسي اتا سناي مخوانا زفلت كايا نعا نبر أملاخ كوبة درجانا إزدالين تاسناي مقبار اندحر فليتنا يالنا تاسناي نقر كنعت مخوانا اندحر إنا يالنا هونا عن نبر حلنا أنا كوي مسكرلنا بزوح لعلي تحت غيبلنا كمي كم زلنا أبي درجة خم زلنا حلنا أنا أتصبيقو يزمسكرلنا
ينقرنا ስለዚ ንሕልናና ተገዚእና እግዚኣብሔር ልዕሊ እቲ ሕልናና ደይኮነ ዝደሊ ዘሎ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣምላኽ ከም ኣምላኽ ምዃኑ ክንፈልጦ እሞ በቲ እዚ ቅነ እዩ እዚ ግን ጌጋ እዩ ነቲ ጌጋ ዝበለና ጌጋ ምዃኑ ፈሊጥና ክንሓድግ ነቲ ቕኑዕ ዝበለና ግን ብትምኒት ኣይኮነን ክንነብር ኣይ ቁርባን ፅቡቕ ኣይ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ፅቡቕ ኣይ ምፅላይ ፅቡቕ ኣይ ጸሎት ፅቡቕ እዩ ኢልና ብቓልና ዘይኮነስ ብተግባር ክንነብር በኣርከስ እቲ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ ክገብሮ እምበር ብዘይ ምግባሩ ሓጢኣት ክኾነና ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝዛረበና ዘሎ ብዙሕ ዝጎድለና ምዃኑ ንፈልጥ ጎዲልና ከም ዘለና ድሕራ ዝተውዒልና ነቲ ዝተውዒልናዮ ዘለና ናብኡ ክንምለስ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝመረና ዘሎ እግዚኣብሔር ተፈቒዱ ንሕና ብሂወት ተፀኒሕና ዓይነት ኣገልግሎት ከመይ ኢልና ኢና ናብቲ በቢ ዓይነቱ ዘሎ ኣገልግሎት ኣበይና እቲ ፀጋና ብኸመይ ኢና ክነገልግል ዝብል ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብቲ ዝቕፀል ክንሪኦ ኢና ሎሚ ግን ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ ነቲ ሰናይ ነገር ድሕር ዘይጌርና ሓጢያ ስለ ዝኾነና ካብዚ ዝወፂና እቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ከምቲ እታ ሰበይቲ እዚ ሰባት ከይሓሚዋ ኣብ ክብራ ስለ ዝነበረት ተሓቢኣ ቀትሪ ማይ ተምፅእ ዝነበረት ንክርስቶስ ምስ ፈለጠቶ ሰናይ ነገር እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጠቶ ግን ሰባት ኣመንዝራ ብሎ ሎሚ ኸ ቀይራ ክንዲዚኦም ሰብኣያትያ ከምዚኣኮ እዚኣኮ ንዝብሎ ኣይገደሰን ንዑት ሰናይ ዝገበረለይ ክርስቶስ ኮን ይኸውን ንዑ ረአይቡ ዝበለት እግዚኣብሔር ካባና ዘይፅበል ታመንዝራ እንድሕር ዘይሓፊራ ንዓይን ንዓኻትኩምን እንታይ ዘሕፍረና ነገር ትበጋኒን ተኣሲሩ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝገበረሉ ነገር ክገልጽ እንድሕር ጎዩ ንዓይን ንዓኻትኩምን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ከይንገልጽ ዝኣስረና እንታይ እግዚኣብሔር ይዛረብ እግዚኣብሔር ይገንሓሉ ኣብ ዕሽነት ክንነብር ኣብ ህልኽ ክንነብር ዘይኮነስ ካብ ህልኽ ወፂና ኣብዛ ብምሕረቱ ዝተዋሃበትና መዓልቲ ነቲ እሱ እንተይሊ ክንገብር ይነግረና ኣሎ ሰሚዕና ኣብ ልብና 33 ዓመት እግዚኣብሔር ዳኣና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕ